अस्सलाम वालेकुम जी। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल राना सनाउल्लाह की बड़े ही धूम धड़क्के के साथ एंट्री होने जा रही है और मोहसन नकवी साहब की छुट्टी का इम्कान है। ये ख़बर है इक़्तिदार के ऐवानों में क्या चल रहा है और सियासी बैठकों में इसको लेकर क्या चहमगोइयाँ हो रही हैं। इस पर आने से पहले थोड़ी सी मैं बात कर लूँ फैसल वाडा साहब की स्टेटमेंट पर। फैसल वाडा साहब अचानक गायब हो जाते हैं, फिर अचानक नमोदार भी हो जाते हैं। एक ऐसे मौके पर कि जब सुहेल वैस साहब ने माफ़ी का ज़िक्र भी कर दिया है, फील्ड मार्शल हाफिज़ जनरल आसिम मुनीर की ख्वाहिश का ज़िक्र भी कर दिया है, एक बहस चल निकली है, तो फैसल वाडा का ऐसे मौके पर बयान आना जी कि सियासतदान अपना किबला दुरुस्त कर लें वरना रगड़े जाएंगे। फैसल वाडा को क्या कहीं से इशारा हुआ है? मैं आज इसका ज़िक्र नहीं करूँगा। कुछ जो ख़बरें हैं उनकी तस्दीक के बाद फैसल वाडा साहब का ज़िक्र कर लूँगा। फ़ोकस करते हैं राना सनाउल्लाह ख़ान पर। आपको मालूम होना चाहिए कि 9 मई के सिलसिले में पीटीआई के मुतअद्दिद रहनुमाओं को सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं। इनमें पीटीआई के एक रहनुमा एजाज़ चौधरी भी हैं। एजाज़ चौधरी सेनेटर है, लेकिन अब नाअहल हो चुके हैं। एजाज चौधरी पंजाब असम्बली में सेनेट की जनरल नशिस्त पर पीटीआई की जानिब से मुंतखब हुए थे। 2 साल से सानिया 9 मई के सिलसिले में कोट लखपत जेल में हैं। उनकी सेहत को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। मुतअद्दिद केसेस में उन्हें सज़ा हुई तो इलेक्शन कमीशन ने उनकी नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साथ ही ये कह दिया कि सेनेट की जो सीट है उसका ज़िमनी इंतखाब 9 सितंबर को होगा, यानी अगले माह होगा। अब बातें चल रही थी कि साद रफ़ीक साहब अचानक नमोदार हुए हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है, तो हो सकता है कि सेनेट की नशिस्त ख्वाजा साद रफ़ीक को दे दी जाए। लेकिन दाद दीजिए मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को, उनकी सियासी बसीरत को, उनकी हिकमत अमली को कि किसी इधर-उधर के रहनुमा को सेनेट का टिकट देने की बजाय उन्होंने अपने फ्रंट फुट के खिलाड़ी जो बयान भी दागते हैं, जो स्टेटमेंट देते हैं, तो पीटीआई के सफ़ों में तकरीबन आग लग जाती है। पीटीआई उन्हें अपने जो टॉप के विलन्स समझती है या एनिमी समझती है, उसमें से राना सनाउल्लाह खान भी हैं। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि राना सनाउल्लाह जब पीडीएम की पहली हुकूमत बनी थी, तो राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला थे और इमरान खान रोज़ इनका ज़िक्र करते थे। जब लॉन्ग मार्च हुआ था, इमरान खान को गोलियाँ लगी थी, तो शहबाज शरीफ साहब के साथ जिस पर खदशा ज़ाहिर किया गया था और ये कहा था जी कि ये मेरे कत्ल में मुलविस है, उनमें राना सनाउल्लाह खान भी थे। तो उस वक्त वो वफाकी वज़ीर दाखिला थे और जब रजीम चेंज हुई थी तो राना सनाउल्लाह ने पीडीएम के रहनुमाओं को और अपनी क़यादत को ये तजवीज़ दी थी कि इमरान खान को इतनी ज़्यादा स्पेस ना दी जाए, इसे फ़ौरी गिरफ़्तार कर लिया जाए। लेकिन राना सनाउल्लाह की तजवीज़ नहीं मानी गई और जो शहबाज शरीफ की माडर टाउन लाहौर में रहायशगाह है, वहाँ पर ज़रदारी साहब अचानक पहुँचे थे और राना सनाउल्लाह की जो तजवीज़ है उसे नज़रअंदाज कर दिया गया था और ये कहा गया था जी कि जलसे ही हैं ना, जुलूस ही हैं, रैलियाँ हैं, करने दें, गिरफ़्तारी ना की जाए इमरान खान की। उस वक्त राना सनाउल्लाह की तजवीज़ बतौर वफाकी वज़ीर दाखिला के नहीं मानी गई। अब ऐसे मौके पर राना सनाउल्लाह जब इलेक्शन हारे हुए हैं, लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके मामले खसूसी हैं, तो फिर सेनेट में राना सनाउल्लाह की ज़रूरत क्यों पड़ गई और उनको पार्लिमानी सियासत में क्यों लाया जा रहा है? तो एक सीधी-सी बात है, राना सनाउल्लाह फ्रंट फुट के खिलाड़ी हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के और मुस्लिम लीग नून के, आप ये कह लें कि उन रहनुमाओं में शामिल हैं कि जिनका दबंग अंदाज़ है, जो किसी वक़्त कोई भी सरप्राइज़ दे सकते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब को काफ़ी ज़्यादा तजर्बा है वज़ारत दाखिला का। राना सनाउल्लाह साहब को तजर्बा है वज़ारत दाखिला का। तो सेनेटर मुंतखब होते हैं और यकीनी तौर पर सेनेटर मुंतखब हो जाएँगे क्योंकि इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मुस्लिम लीग नून की पंजाब असेंबली में 200 से ज़ायद नशिस्तें हैं, जबकि पीटीआई की 100 हैं और पिछले दिनों जो ज़िमनी इंतखाब हुआ था प्रोफेसर साजिद मीर के वफ़ात के बाद, वो भी मुस्लिम लीग नून के हमायती याफ्ता उम्मीदवार थे, हाफिज़ अब्दुल करीम, वो जीते थे और पीटीआई के जो उम्मीदवार थे महर अब्दुल सत्तार, वो सेंचुरी भी मुकम्मल नहीं कर सके थे, यानी 99 उन्होंने वोट लिए थे सेनेट के। तो इसमें 186 वोट लेने होते हैं, तो मुस्लिम लीग नून के ऑलरेडी 200 से ज़ायद हैं, इत्तेहादियों के डाल दिए जाएँ तो वो कहानी कुछ दूर ही निकल जाएगी। तो राना सनाउल्लाह सेंटर तो मुंतखब हो जाएंगे। फैसला क्यों राना सनाउल्लाह को लाने का किया गया?
آپ کو یاد ہوگا کہ رانا ثناء اللہ کی محسن نقوی صاحب کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ شکر ہے کہ وہ چیئرمین پی سی بی اور وزیر داخلہ یا سینیٹر بنے ہیں، ان کی جس طرح کی آنیاں جانیاں ہیں یا جو ان کی پھٹیاں ہیں یا جو ان کے کمالات ہیں وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے، اور شکر ہے وہ وزیر اعظم نہیں بنے، یہ آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے۔ تو امکان ہے رانا ثناء اللہ صاحب جب سینیٹر منتخب ہو جائیں گے، سینٹ میں آ جائیں گے، تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیاسی طور پر داؤ پیچ ہے، ایک مہرے کو پیچھے کر کے دوسرے کو آگے لے آنا، ایک بندے کو خاموش کرا دینا، دوسرے کو کہنا کہ تم بولتا جائے، یہ جو سیاست کی راہداریاں ہیں یا اقتدار کے ایوان ہیں، تو ہر کوئی پھر اپنی اپنی بساط کے مطابق مہروں کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتا ہے۔ تو رانا ثناء اللہ کے حوالے سے یہ ہے جی کہ رانا ثناء اللہ جب سینیٹر منتخب ہو جائیں گے تو پھر جو وزارتیں ہیں ان میں تبدیلیوں کا امکان ہوگا۔ اب یہ وقت آ گیا ہے اور کسی نہ کسی سطح پر یہ جو چل رہا ہے، میاں نواز شریف صاحب سوچ رہے ہیں کہ اب تھوڑی سی ہلچل کی جائے اور اپنے جو فرنٹ فٹ کے کھلاڑی ہیں انہیں میدان میں اتارا جائے۔ تو رانا ثناء اللہ کو پورٹ فولیو ملنے کا امکان ہے سینٹر منتخب ہونے کے بعد وزارت داخلہ کا۔ آپ کو یہ اچنبے کی بات لگے گی یا خبر یا امکان، لیکن یہ چیم گوئیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور اس حوالے سے باقاعدہ سروے بھی کروائے جا رہے ہیں کہ کس وزیر داخلہ نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ اس میں اللہ جنت نصیب کرے وہ پیپلز پارٹی کے تھے رحمان ملک صاحب، چودھری نثار، پھر شیخ رشید صاحب بھی آئے تھے، اور رانا ثناء اللہ، اب محسن نقوی، یہ 5 جو وفاقی وزیر داخلہ رہے ہیں ان کو لے کر سروے بھی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو رانا ثناء اللہ نے جس کرائسس میں وزارت داخلہ چلائی وہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنا ٹف وقت تھا کہ رانا ثناء اللہ آئے منظر عام پر، اور رانا ثناء اللہ صاحب کو اس کی قیمت بھی ادا کرنا پڑی، کیونکہ جب عمران خان جیسا لیڈر جس کی مقبول انتہا کو ہے وہ کوئی بات کرے تو جس کو چاہے ہیرو بنا دے، جس کو چاہے ویلن پورٹرے کرنے کی کوشش کرے، تو رانا ثناء اللہ کا تو اپنے قتل میں بھی انہوں نے نام دے دیا تھا نا، قتل کی سازش میں، جی کہ یہ بھی اس میں ملوث تھے، اور توپوں کا رخ رانا ثناء اللہ کی جانب کر دیا تھا۔ تو رانا ثناء اللہ بطور آپ یہ کہہ لیں ویلن کے پی ٹی آئی کے صفوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ ہی وہ واحد رہنما ہیں جنہوں نے سب سے پہلے محسن نقوی صاحب پر تابڑتوڑ حملے بھی کیے طنز و مزاح کی آڑ لے کر، اور ایسے ایسے جملے بھی کسے کہ وہ پھر خبروں میں، شاید سرخیوں میں اور ہیڈ لائنز میں آئے۔ تو اب نواز شریف صاحب نے یہ جو ایک پتہ کھیلا ہے سیاسی طور پر بہت ہی اہم پتہ ہے، رانا ثناء اللہ کو ہو سکتا ہے پھر لایا جائے وزارت داخلہ میں، اور محسن نقوی صاحب کو کہا جائے کہ نقوی صاحب تسی ہن ذرا پی سی بی والا معاملہ بس دیکھو، وزارت داخلہ ہونے ایک منتخب نمائندہ ہے۔ پہلے تو رانا ثناء اللہ صاحب ہارے ہوئے تھے نا، تو یہ باتیں ہوتی تھی کہ ہارے ہوئے ہیں تو ہارے ہوئے شخص کو کیوں اتنا بڑا پورٹ فولیو دیا جائے، تو سینیٹر بن جاتے ہیں تو منتخب نمائندے ہو جائیں گے ایوان بالا کے، تو پھر یہ پورٹ فولیو انہیں ملنے کا امکان ہے۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے جی کہ محسن نقوی صاحب کی ہو سکتا ہے وزارت داخلہ سے چھٹی اور رانا ثناء اللہ کی انٹری، یعنی رانا ثناء اللہ کا کم بیک۔ دوستوں اس حوالے سے جو مزید ڈیٹیل آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔